खत्म। ये फंस गया सीएम। भाई खूब বেশি আধার কাটিছি কিন্তু ভাই মানে अरे कहना क्या चाहते हो? হাত দিতাম পারছি না। Hello guys, assalamu alaikum. It's me Labib. This is Shuel. Welcome to our another brand new vlog. আমরা কানো যাই সারা দেশে ভাই খুব গরম ভাই গরম জানতাম পারি না তো বন্ধু বান্ধব লিয়া খাই খুব বইছি হওয়া পরে কইলাম তো মাজত বাকি আছে তোর ফাঁকাই আই গোসল গোসল করি আইলাম যারা ও আইছি গোসল গোসল করি আসলাম নাই সব প্রেসার কেন লই আইছি মজাটাও আলাদা কিতা কইব 1 hour later. हो जा जरा मतलबी दुनिया की सुनता है क्यों खुद की भी सुन ले कभी मतलबी हो जा जरा मतलबी दुनिया की सुनता है क्यों खुद की भी सुन ले कभी कुछ बात गलत भी हो जाए कुछ देर ये दिल भी खो जाए बेफिक्र धड़कने इस तरह से चले शोर गूंजे यहाँ से सूरज डूबा है यारों लोग नशे के मारो रास्ते भुला लो सारे घर बार के सूरज डूबा है यारों लोग नशे के मारो रंग भुला लो सारे संसार के asking for anything I can give you everything रास्ते भुला लो सारे घर बार के asking for anything I can give you everything रंग भुला लो सारे संसार किसी का हमें यही कहे ये पल जिंदगी का हमें रहेगा किसी का यही कहे ये पल जिंदगी का के खुद गर्ज सी ये फंस गया सीएम। बारिश लिए Spaghetti legs once again. Ali rolling. RKO from out of nowhere. खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया Randy Orton. वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। गुलाबी गुलाबी समा অবশেষে আমরা অনেক এনজয় করার পরে এখন বাসার দিকে রওনা দিছি তা অনুভূতিটা কিটা ভাই ভাই খুব বেশি আধার কাটিছি কিন্তু ভাই মানে अरे कहना क्या चाहते हो? হাত দিতাম পারছি না কি আরে বলুন কি হাত দিতাম পারছি না ভাই গেছিলাম তো ভাই বহুত সুন্দর পরিবেশটা দেখে গেছিলাম ভাই এখন গিয়া দেখি ভাই একগে ওকুনা ভাই সারে একগে পানি তুলে দিছে আরে আর একগে করে দিছে আরে কিন্তু ভাই আমার দুঃখ একটাই সাঁতার পারি না আমি संसार के
আমরা ইসলাম মাধব ফাঁকানি তো অনুমতিটা আমরা সেই হইছে ইয়ত গা খাওয়া বুঝছো নি আর এখন এরাও গিয়ে আস্তে আস্তে বাড়ি আল্লাহ আল্লাহ লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব এর বাদে লাইক ফলো শেয়ার হলতা দিও বুঝছো নি পাশে থাকলে পাশে পাশে থাকলে পাশে পাবে